हाफिज बुखारी साहब को मैं दावत देता हूं कि वो आए अपने तिलावत कलाम अल्लाह शरीफ से हम सामने और दिलों को मुनव्वर फरमाए। मैं उनका इस्तेमाल इन अशआर के साथ करता हूं कि सुनाओ नए कुरान के हम बेदार हो जाए, कि सुनाओ नए कुरान के बेदार हो जाए, अंधेरे से निकल कर आगे गिरफ्तार हो जाए और करता हुआ एकदम मुक़द्दस किताब से, कि करता हुआ एकदम मुक़द्दस किताब से हम खुदा का रिसालत आपसे और हम भी रोज पढ़ा करो सलाम कि तुम भी रोज पढ़ा करो सलाम के दिन ले जा रहे एक ज़्यादा से जा हाफिज बुखारी का أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الله الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإن مع العسر يسرا